heels on my tippies. Doe, say and Gabbana, that's on my titties. How me better? Hi guys! Basting natin to guys. Crunchy. Hello, oh my God! Oh my God. Wala man. Para sa sapa na yun. OMG, ang dami. Hala, dami na. Isa-isa. MJ. Pinili naman. OMG, guys. Tingnan nyo to, guys. Wala rainbow, guys. Hello. OMG, guys. Sorry, guys. Open nyo to, guys. Ito, guys, solid. Oo. Ito, guys, rainbow. Tapos ito ang cookies and cream. Tingnan nyo to, guys. Guys, ito, guys, ang bango-bango talaga. Ito muna, unahin namin ang rainbow. Hala guys, ang ganda-ganda nyo guys. Yung i-order nyo na lang. Ito guys, i-order nyo na lang dyan guys sa Yellow Basket guys sa TikTok. Tapos, ano yan? Kami open be. Ang crunchy. Oh my God. Wala mo. Kaya ito. Ito. Tingnan nyo to. Ito guys, cookies and cream. Tapos ito ang rainbow. Sa picture, dali. Okay, open na natin. Isa lang, Ana, isa lang. Guys, sobrang guys crunchy. Ang so sarap. Ay, wait lang. Sobra guys crunchy. Kita namin to. In-order lang namin to dahil sa kan. OMG guys, tapos dito guys, ay ano ko lang. Ilagay namin to guys sa rep. Oh my God. Oh. Hala! Tingnan nyo to. Tingnan ko. Ang sarap guys. Tingnan ko, mami. Pato ka kutsara ka rin. Sa rep pa hindi magbuta. Sarap na. Ang sarap. Ang crunchy. Tingnan niyo to Batayin guys. na to sa ano, sa hindi. Tingnan niyo to. Meron pag ang pangit. Tingnan niyo to guys.